पूरे के पूरा इंडिया का अगर ज्योग्राफी उठा लें तो इंडिया के अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई हैं कि इंडिया का जो बॉर्डर है जिसमें पंजाब है और जिसमें कश्मीर है, इट्स अनसेफ। उनके जो लोग हैं वो कहते ये हैं कि इंडिया में अगर वॉर छिड़ती है तो इंडिया जो है एक अगला सीरिया बन सकता है, और इस सीरिया की सूरत हाल में ये होगा कि इधर और इधर पंजाब ये बॉर्डर के अंदर आपने फोर्सेस मूव करनी है। आज जब जंग चल रही होगी तो आप 9 लाख फौज कश्मीर में नहीं रख सकते, वो जब ठीक, और जब वॉर मूव करके यहां आएंगे तो रास्ते में सेफ कहां होंगे आप? आपने टैंक कहां से लेके आने, आपने बख्तरबंद गाड़ी कहां से लेके आनी, आपने पंजाब में से लेके आने, बाकी चाइना से आप लड़ाई करेंगे, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं सिलगरी कॉरिडोर वाली, उसके अंदर चाइना जरा सा अगर सिलगरी में बैठ गया, बीच में बांग्लादेश आ जाता है, आप तो कट गए उन स्टेट से, निगुराम से, नागालैंड से कट गए, मिजोरम से कट, वो लोग हैं जो इंडियन सिपाहियों की लाशें जो है लटकाए रखते हैं और कोई उतारने के लिए नहीं आ सकता, ये हालत है। तो इस वक्त असद दुरानी साहब की बात अपनी जगह होगी, लेकिन एक बात तय है कि जब लड़ाई का आगाज होगा, इंडिया चाइना का बाद में होगा, पाकिस्तान पे हमला करेगा। पाकिस्तान चूंकि चाइना के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट है, एसेट है बहुत बड़ा, चाइना को इंटरवीन करना पड़ेगा। अच्छा, जो डोजियर वाला मामला है, अब जो नई इंतजामिया अमेरिका की आगे, जो बाइडन साहब का एक अपना नुक्ता नजर है, डोजियर को लेके नई अमेरिकी इंतजामिया का क्या रवैया हो सकता है? देखें, आज उनकी जो टेंडन कौन सी है जो उन्होंने लगाई है अपना फाइनेंसिस, उसके ऊपर जो इंचार्ज लगाई है, वो कहते हैं कि पहली नॉन वाइट औरत जो है वो वहां पर आई है। पूरे अमेरिका में शोर मचा है इंडियन ओरिजिन कहां से आ गई। इसका मतलब ये है, जिक्र किया था हमने, नहीं ये जो खास तौर पे ये जो आई इस प्रताप पे 200 साल में कोई काला नहीं आया, तो ये जो ब्राउन किस्म की जो है ना ये नाशपाती टाइप चीज ये कहां से आ गई है? तो उन्होंने कहा ये, और पूरे अखबार जो भरे पड़े हैं और वो ट्रंप उसको प्ले कर रहा है। असल मसला ये है कि ये डोजियर जो है वाकई अगर बाइडन चाहे तो ये प्ले भी कर सकता है इस मामले। सही है, सारे सबूत मौजूद है। कश्मीर के मामले पे वैसे भी उसका अपना मौका। डॉक्टर आफिया सदीकी को किस तरीके से वतन वापस लाया जा सकता है, और एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ कानूनदान दाऊद गजनवी साहब ने, इन्होंने किताब भी लिखी है और बड़ी जदोजहद भी है आफिया मूवमेंट के हवाले से, उनको वापस लाने के हवाले से। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। दाऊद साहब, ये बताइएगा कि अब जो उम्मीद की किरण जागी है, इसका क्या कानूनी तरीक़ेकार है, क्या एक विंडो खुली है? और ये भी बता दीजिएगा कि जो आज का ट्रंप का जो सीजन शुरू हुआ, पार्डन सीजन शुरू हुआ है, आपने पहले बहुत तफसील से वो जो उसके वकील थे उसके बारे में आपने गुफ्तगू की थी कि आप पाकिस्तान को कितनी देर की मोहलत है इस काम करने के लिए? आज देखें, सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो ये चीज के ऊपर है कि मैंने लास्ट वीक जो बाबर अवान का बयान आया था और फौजिया भी बाबर से मिली थी, तो उसके अंदर तो ये चीज थी कि उन्होंने ये कहा है कि हम बाइडन के साथ बात करेंगे। अब ये बात मुझे इस चीज में समझ नहीं आती कि अमेरिकन जो ट्रेडिशन है, व्हाइट हाउस का जो ट्रेडिशन है, उसमें तो ये चीज होती है कि जो प्रेसिडेंट जा रहा होता है वो पार्डन करता है, नया जो आ रहा होता है उसके लिए तो वैसे ही बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और ये अमेरिकन हिस्ट्री का मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बाइडन ले रहा है, तो उसके अंदर आफिया तो इतनी रेलेवेंसी नहीं रखती, जो सबसे पहली ये चीज है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोई आफिया की पहली पार्डन पिटिशन नहीं है जो प्रेसिडेंट के पास गई है। 2016 में भी गई थी, लेकिन वो प्रोसीजरल एरर की वजह से रह गई थी। लेकिन अभी ट्रंप अब 19 जनवरी तक हैं और वो काफी ज्यादा लोगों को पार्डन करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब आप पार्डन के लिए करते हैं। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी आफिया मूवमेंट बनाई हुई है और वो हीरोशिप का जो मामला बना हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है वो जो वकील भी कहते हैं कि हम उसकी इलनेस की बुनियाद पे पार्डन मांगेंगे। तो ये फौजिया उनकी बहन जो है ये क्या मानेंगी इस बात के ऊपर कि हम माफीनामा वहां जमा कराएं या जो कुछ भी करें, या उसको बीमारी की बुनियाद पे यहां बुलाएं, उसको बीमार डिक्लेयर करवाएं? देखें, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये चीज समझने की कोशिश करें कि जब आप पार्डन पिटिशन भी डालते हैं तो उसके अंदर ये चीज लिखनी पड़ती है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप एक इंसान के लिए पार्डन मांग रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है कि आपने जिस तरह आफिया के सिग्नेचर ऊपर करवा लिए हैं, यही तो सबसे बड़ी उसकी कंडीशन बननी है रिलीफ की, कि उसको प्रॉब्लम क्या है, कैसे वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए खतरा नहीं हो सकती। आपने एक चोंटी को हाथी के आगे खड़ा कर दिया है। होना तो ये चीज चाहिए थी कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के मुताबिक आफिया की गार्डियन बनती और ये अमेरिकन के आगे खड़े होते
کہ یہ ہمارا شہری ہے, اس کو یہ پرابلم ہے اور اس کو پارڈن کیا جائے. آپ ایک انسان کو تو نہیں نا آگے کھڑا کرتے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی سامنے امریکن سسٹم کے اندر. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں عافیہ کا کوئی پرائیویٹ انڈیویجول اس کی ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر کر سکتا ہے یا پاکستان گورنمنٹ کی اجازت ضروری ہے اس کے اندر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں, اور یہ لاسٹ ایئر بھی آپ کے ساتھ یہ پروگرام کیا تھا, میں نے 2 لیٹر پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھے, ایک فیبروری 2020 میں بھی لکھا اور یہ 2 مہینے پہلے بھی ایک لیٹر لکھا. میں چارلس سوئفٹ کو پاکستان لے کے آیا تھا. چارلس سوئفٹ وہ آدمی ہے جس نے اسامہ بن لادن کے ڈرائیور کو بھی نکالا ہوا ہے امریکن کورٹ سے. عافیہ کے میٹر کو جتنا گورنمنٹ پولیٹیسائز کرے گی اتنا یہ میٹر خراب ہوگا. کورٹ میں اس کے لیے ریلیف ہے, اور وہ ریلیف ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بیسڈ آن ہر مینٹل ہیلتھ. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو آفر کیا ہے والنٹری بیسس کے اوپر کہ ہم اس کو نکال سکتے ہیں 8 سے 10 مہینے کے اندر. آپ جتنا اس میٹر کو پولیٹیسائز کریں گے اتنا زیادہ یہ میٹر جو ہے وہ مشکل ہوتا جائے گا. امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ جب پارڈن کرتا ہے تو وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھتا ہے, وہ ہمارے فائدے نہیں دیکھے گا. تو ہم اس میٹر کو پالیٹکس سے دور رکھیں اور ہم اس کو ایک لیگل بیسس پہ لے کے چلیں, اور بڑا فٹ کیس بنتا ہے یہ اس کے اوپر. اور آپ کو پتا ہے لیکن پولیٹکس ہو کہاں رہی ہے داؤد صاحب؟ کون آواز اٹھا رہا ہے؟ کون پولیٹکس کر رہا ہے؟ آواز تو اٹھا ہی نہیں رہا کوئی, خاموشی ہے. میں کہا پولیٹکس کر کون رہا ہے؟ میں اس کے اندر ایک چیز دیکھیں, یہ پولیٹکس, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک میں پاکستان میں ہر حلقے کے لوگوں سے مل رہا ہوں, ہر پولیٹیکل پارٹی کے بندے سے مل رہا ہوں, ہر انسان سے مل رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایشو جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کا ہے. شاید عافیہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی بیکاز the way they perceive her. میں اس کو ایک پاکستانی شہری دیکھتا ہوں, میں اس کو ایک ایسا انسان دیکھتا ہوں جو ایک وکٹم ہے وار آن ٹیرر کا. اور جب امریکہ یہ ساری چیزیں سمیٹ رہا ہے تو ہمارا شہری ایک لیگل بنیادوں پہ عزت کے ساتھ واپس آ سکتا ہے. تو اس میں ہچ کیا ہے, اور ہچ جو ہے نا سب سے بڑی بابر عوان کہ کچھ لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگتی. وہ بات ٹھیک ہے, میں ان لوگوں کا نام بھی لے سکتا ہوں. عمران خان صاحب کے بہت قریب لوگوں کے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں, جو بیچ میں آ جاتے ہیں, اور ان کا ہیومن رائٹس کے اندر نام بھی ہے, اور ان کی اپنی فیملی, ان کی بیٹی, میں نام لینے کو تیار, مجھے قطن نہیں کہ جو اس مسئلے میں مخالفت کرتی ہیں محترمہ جو ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ بابر عوان صاحب تو اس مسئلے میں بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں. میری بات بھی ہوئی تھی, یہ مجھے بتائیے کہ بابر عوان صاحب کو کیسے قائل کیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ایڈوائزر ہیں اس مسئلے کے اندر کہ اس کیس کو آگے کیسے پرسو کیا جائے. دیکھیں, آئی ریلی ریسپیکٹ بابر عوان. وہ پاکستان کا ایک بڑا ریسپیکٹبل لیگل برین ہے. مجھے پرسنلی یہ بلیف ہے کہ بابر عوان کو اس ایونیو کا شاید نہیں پتا جو میں نے ایونیو پرائم منسٹر ہاؤس میں جمع کروایا تھا اور ڈیفرنٹ گورنمنٹ کے حلقوں میں دیا تھا. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سی ہم. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, میں پھر آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ چیف ایگزیکٹو جو اس ملک کا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان, انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اس کام کے لیے, اور یہ کام ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنا سکتی ہے.